Hey guys, Jai Jagannath. Welcome back to the new video. आज आमे डिस्कशन करिया जाउचे Amazon 2. Okay, एटा बॉलीवुड मूवी रो नेम नय. This is Amazon 2 part 2 टा. Part 1 अपलोड ହେଇଛି. ଯଦି ଦେଖିनो ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ. Okay. ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା climate of rainforest, then tribes and their occupation, flora and fauna, practice question. Okay. तो भिडियो को स्टार्ट करिया पूर्वरु आज कोड को डिस्कशन करना बा. तो चलंतु. With our thought we make the world. With our thoughts we make the world by गौतम बुद्ध. ओके. तो आमे आम विचार अनुसार दुनिया बनाऊे. आमे आम विचार रु दुनिया बनाऊे. ओके. तो आमे जेमिति भाबिया सेमिति करिवा. So with our thoughts we make the world. आमे आम विचार अनुसार दुनिया बनाऊे. ओके. So don't skip this video because this content is important for all the government exam. Okay. तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करना बा. First of all, the climate condition of Amazon rainforest. तो climate hot and wet climate देखा पाइबा हमें Amazon forest रे throughout the year. पूरा वर्ष जाके हमें hot and wet climate देखा पाइबा. Okay. Then day temperature बहुत अधिक थाए आउ very high humidity. Humidity आपण देखि पारथुबे चित्रटी एमिति Amazon forest देखा जाए. Okay. Our night time रे temperature is low but humidity remains high. तो humidity दिन रे एवं राति रे समान थाए किंतु टेम्परेचर राति रे कम आउ दिन रे अधिक थाए. ओके. तो तापर देखंतु रेन फॉरेस्ट. आमे रेन फॉरेस्ट रे बा Amazon रे देखा पाउथिबा फ्लोरा फाउना एंड ट्राइब्स विषय रे जानिबा. ओके. Flora means plant species and fauna means animal species. Okay. तो ये Amazon रे एमिति गछ गुडी को ग्रो हुए जो जाओ कि सेड टॉलरेंट. ओके. सेड छाई को टॉलरेट करि पारथुबे सेही टाइप रो ट्री गुडी को ग्रोज होते. ओके. तो सेड टॉलरेंट बट सेड टॉलरेंस वेजिटेशन कहीं Amazon एते बड़ फॉरेस्ट देखि पाथुबे एते बड़ गंच जंगलटा. तो एथिरे सनलाइट ट्रैवल करियाटा बहुत ही मुश्किल. ओके. ये बॉटम लेवल को सनलाइट पहुंची पारेनी सेति पई बोली Amazon पूरा डार्कनेस रे बा डार्क हेकी थाए पूरा अंधार हेकी. तेनु करी एठी प्राय तो जंगल छाई हेकी रुहे. ओके. आउ एठी जो भी गछ गुडी को ग्रोज होते से माने सेट टॉलरेंस ट्री गुडी को. ओके. आउ किछि पैरासाइट प्लांट मध्ये हमें देखिया पाइबा. ओके. लाइक ऑर्चिड ब्रोमेलिएड्स एंड फैन्स. ये चित्रटी आपण देखि पाथुबे या को कहंती फैन्स. ओके. इडा एमदी गुडे प्लांट स्पेसीज ए तीनिटी जोटा कि अन्य ट्रीज साहाय्य रे ग्रो करती. ओके. that depends upon other trees for their growth. Okay. How a ferns सीड किंबा फ्लावर प्रोड्यूस करे ना. ओके. आंकर रिप्रोडक्शन स्पोरुलेशन साहाय्य रे हेई थाए जो स्पोर गुडी को थाए स्पोर. ओके. स्पोर्स जते बेले रप्चर करे स्पोर रप्चर हला परे तांके रिप्रोड्यूस होती. ओके. तांकर कोनोसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए नहीं. दे आर रिप्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. बाय स्पोरुलेशन. तो ये जो ब्रोमेलिएड्स ये गोटे स्पेशल प्लांट स्पेसीज जो जार लीफ रे वाटर स्टोर हुए
the bromeliad store water on its leaf. Okay, ଆଉ ଏଇ leaf ର water କୁ frogs ଗୁଡ଼ିକ use କରନ୍ତି for laying their eggs. Okay, water, this water, okay, the frogs use this water for laying their eggs. Okay, then come to the next page. Tribes. तो आम आमाजन फॉरेस्ट रे बहुत गुड़े ट्राइब देखा पाइबा से यानोमामी कायापो एंड वारानी ये तीनोटी ट्राइब खास करके आम देखा पाइबा. ओके, यानोमामी कायापो वारानी ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯଦି ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ slash and burn agriculture, also known as shifting cultivation. Okay, and they also grow tapioca, pineapple, sweet potato, cash crop. Cash crop माने एमती crop जाद्वारा तांके income करि पारथुए. They grow crops like coffee, maize and cocoa, which are uh, sell to the market. जो गुडी को तांके मार्केट रे सेल करंती एवं इनकम करंती. ओके, देन स्टेपल फूड मानियक. प्लीज ये टर्म गुडी को मन रखंतु. ये मानियक also known as cassava. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଫଳ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଟାଟୋ ଯେମିତି ଗ୍ରୋ କରୁ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି. ଓକେ, ମାନିଅକ୍ also known as cassava grow underground like potato. Okay, then these tribes also eat queen ant and egg sac. ये ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା egg sacs. ଓକେ, এইଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟ୍ରାଇବ୍ ଖାଆନ୍ତି. ଦେନ୍ ଏଇ ଆଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କୁଇନ୍ ଆଣ୍ଟସ୍. ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଏ ଟ୍ରାଇବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବେସିକାଲି ଏମିତି ଘରେ ସବୁ ରୁହନ୍ତି. ଓକେ, ଏମିତି ଘର କରନ୍ତି ଆଉ ଏ ଘରକୁ କୁହନ୍ତି ମାଲକା. ଓକେ, ପ୍ଲିଜ୍ ନୋଟ୍ ଦିସ୍ ଟର୍ମ. ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର OPSC UPSC ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରେ. ଓକେ, ଏମିତି ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକିନା basically this maluka primarily found in Amazon rainforest or such parts of Amazon rainforest like Brazil, Venezuela, Colombia, okay, then Equator. ଏମିତି କିଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲକା ଏଇ ହାଉସ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା. ଓକେ, ମାଲକା ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଲାର୍ଜ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହାଉସେସ୍ with steeply slanting roof. ତାଙ୍କର roof କେମିତି ଥାଏ ନା slant ହେଇକି ଥାଏ. ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କାସାବା or manioc. Okay, then come to the next page. Mammals. ଆମେ animal species କଥା ଯଦି ଦେଖିବା jaguar, ଆମେ Amazon rainforest ରେ jaguar ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା. The largest cat in South America. Okay, largest cat in South America, a top predator in the rainforest. Top predator ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ପ୍ରିଡେଟର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି. ଓକେ, ଦେନ୍ ସ୍ଲୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଭେରିୟସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା. ଓକେ, ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସ୍ଲୋଥ୍ ଗୁଡ଼ିକର. ଦେନ୍ କେପିବାରା. ଓକେ, capybara, please note this point, the largest rodent in the world. Capybara, largest rodent means musa. Okay, semi aquatic animal. Semi aquatic माने किसी टाइम पानी रे रहे and किसी टाइम लैंड रे रहे. Okay, aquatic and also terrestrial mammal. Okay, then monkey. monkey मानकर मध्य तीनटी स्पेसीज हमें देखिया पाइबा. Spider monkey, equine monkey, then tamarins. Okay, these are the species of monkey. Then next point, here is birds. Okay, birds मान मध्य आमे देखिबा macaw. Okay, this macaw is brilliantly colored parrot. It is a parrot. Okay, known for their intelligence and social behavior. Okay, social behavior ଆଉ intelligence ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଯାଆନ୍ତି. Okay, then toucans.
large billet bird with vibrant plumage. Okay, plumage means plumage. Plumage means the word pluma. Okay, ये जो pluma ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, the word pluma means feather. Okay, feathers जो ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପର. Okay, ତ vibrant plumage ବା vibrant feather, ये जो ଟୁକାନର ଯୋଉ ପର ଥାଏ, ଫିଦର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଲେୟର ବାଇ ଲେୟର ଥାଏ। ଓକେ, ଲେୟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେୟର ଥାଏ ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲରର। ଓକେ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି। ତ ପ୍ଲୁମେଜ ମିନ୍ସ ଫିଦର। ଓକେ, ଦେନ୍ harpy eagle, one of the largest eagle in the world. Please also note this point. The harpy eagle, one of the largest eagle in the world. Okay, a powerful predator. ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଜାଗୁଆର, ଯୋଉଟା କି ଟପ୍ ପ୍ରିଡେଟର, ଓକେ, ବା ସୁପର ପ୍ରିଡେଟର, ସେଇ ଜାଗୁଆରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଗଲ ଶିକାର କରିପାରେ। ଓକେ, ତ ବହୁତ ହି ପାୱାରଫୁଲ ଇଗଲଟା ଇଏ, ଯୋଉଟା କି ଟପ୍ ପ୍ରିଡେଟର ଆମ ଟ୍ରପିକ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ସୁପର ପ୍ରିଡେଟର, ଲାୟନ, ଟାଇଗର, ଜାଗୁଆର, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ହାର୍ପି ଇଗଲ ଶିକାର କରିପାରେ। ଓକେ, ପ୍ରେ କରିପାରେ। ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ରେପ୍ଟାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପିବିଆନ୍ସ। ତ ସରୀସୃପ ଏବଂ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆନାକୋଣ୍ଡା, ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭେନମସ୍ ସ୍ନେକ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ବିଷ ନଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପଏଜନସ୍ ଡାର୍ଟ ଫ୍ରଗ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରଗ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ପାଇବା ଯାହାର ସ୍କିନ୍ରେ ଆମେ ପଏଜନ୍ ପାଇବା। ଓକେ, ୱିଥ୍ ଭେନମସ୍ ସ୍କିନ୍, ତାର ସ୍କିନ୍ରେ ଫ୍ରଗ୍ର ସ୍କିନ୍ରେ ଆମେ ଭେନମ୍ ପାଇବା। ଓକେ, ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟଲି କଲର୍ଡ ଫ୍ରଗ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ crocodile, Saiman. Okay, a type of crocodile that live in the river and swamp. Okay, then fish, fish ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଫିରାନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆମାଜନ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିଭର ଗୁଡ଼ିକରେ। ଓକେ, ବା ଆମାଜନ ରିଭରରେ ଆମେ ଫିରାନା, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ଲେଶ୍ ଇଟିଂ ଫିସ୍। ଓକେ, ତାପରେ ପିରାରୁକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ନୋଟ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ପିରାରୁକୁ, ଏ ଜିଆଣ୍ଟ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଫିସ୍, ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆମେରିକା। ଓକେ, এই ফিশটা সাউথ আমেরিকার লার্জেস্ট ফিশ। ওকে, দেন ইলেকট্রিক ইল, এ ফিশ দ্যাট ক্যান জেনারেট পাওয়ারফুল ইলেকট্রিক শক। ওকে, ইলেকট্রিক ইল মানে जो इलेक्ट्रिक रे। ओके, इलेक्ट्रिक रे फिश बोली आमे कहि परिबा, RAY, इलेक्ट्रिक रे, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्पेडो। साइंटिफिक नेम रे आमे टॉर्पेडो बा टॉर्पेडियंस बोली मते कहबा ए इलेक्ट्रिक हिल फिश को। ओके, which can generate powerful electric shock. Okay, then come to the next page. Here is practice question and also map of Amazon forest. Okay, तो ये सब कंट्रीज गुड़िक आम मालका देखा पाइबा। मालका कौन ना, लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस with steeply slanting roof. ओके, एमती किछि थाए, एमती ए प्रकार घर आमे देखा पाइबा। ब्राजिल, देन बोलिविया, इक्वाडर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ये सब कंट्रीज गुड़िक आमे एमती सब घर देखा पाइबा जो थिरे कि सेही ट्राइब गुड़िक देखा पाइबा। ओके, ट्राइब गुड़िक रुहंते। देन क्वेश्चन रे देखंतु, नेम द कंट्री ऑफ द अमेजन बेसिन थ्रू व्हिच इक्वेटर पासेस। ये क्वेश्चन टा मु प्रीवियस वीडियो रे आपण मानको करिया देइथिली। तो यार राइट आंसर टी ऑप्शन डी, ब्राजील, इक्वेटर एंड कोलंबिया। ओके, तो आज पे थैंक यू।